गोटे अभाव असीम गोटे अभाव पूर्ण हेले आउ गोटे अभाव आसब देखु खाली पाठ पढ़ी मुझे चाकरी करे ना मोर किसी दरकार नहीं से सर्विसटा यथेष्ट जी एमती चाकरी बापा हो जाइए किंतु गोटे सुंदरिया स्त्रीटे बाहा असुंदर ना सुंदरिया पाठ पढ़ी थब शिक्षित होता मुझे मैरेज करी जी एमती बाबा मोर किसी दरकार गोटे पिलाटाए अरे पाठ पढ़ारू चाकरी चाकरी विभाग पुणी कौन आसला ना छुआ ये छुआटा केमती देह सुस्थ रही गोटे कि बड़ मनीष कहले बहुत समय लगे देखु निज जीवनटा को देखु निज मनटा को देखु मन केमती संसार करी जाऊ आम कथा आपण को उपस्थापना करुचु आमे बहुदिन दीर्घ 30 वर्ष पूर्वर आमे ए भुवनेश्वर ठारू 10 किलोमीटर आगरे अवस्थापन करूँ दीर्घ 2 वर्ष साधना कठोर साधन निमग्न थिलु मुझे भगवान जगन्नाथ कही प्रभु गोटे छुटिया गुंठे जगटे दरकार से आश्रम कर बसबी और से केवल ध्यान करी कि करी ना केवल साधना साधना क्या कहती ना भगवान को पाइबा जो कौशल को अभ्यास कराए ताको कहती साधना सबकि गोटे गोटे साधना प्रकृत साधना हूँ ईश्वर प्राप्ति जहाँ आम अभ्यास करूँ ताको ही साधना कहुए एबे देखंतु केते बड़ आश्रम केते मंदिर केते कोठाबाड़ी आम बहुत समय से पुराना कथा को मन पकाऊ से दिनर कथा को एवं पुरी आश्रम एवं भुवनेश्वर शारदा माँ रश्मिमा करदे ध्यान केन्द्र सीटी पुणी बाबा दौड़ के आसुन किए कह किए शुण जी कहूँ से शुण जी कहूँ से शुणुची जो से बोध हम साधक नीरव हो से किछि कहब नहीं सबु बड़े मौन व्रत रही सेमती समय आसिले सहस्र रहिले कथा हुए नहीं आज्ञा को खेरण हेले कथा हुए जो समस्ते ब्रह्म आत्मा बोली बोध हम से कौन हम वासुदेव सर्वमिति हो तुम्हें भगवान हो तुम्हें क्या किसी कहीपर ना नीरव देखुव आखि थाई आखि रही कान थाई कान रही पाटी थाई पाटी रही साधु भल भाव कहते आखि थाई जदि अंध होइबु कान थाई जदि काल होइबु पाटी थाई जदि मुक होइबु तेबे प्रभु लीला किछि किछि बुझिबु किछि किछि बुझिबु आखि थाई कि अंध होइबु कान थाई कि काल होइबु पाटी थाई कि मुक होइबु तेबे तू प्रभु लीला किछि 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 बुझिबु माने पूर्ण मात्रा बुझिया कथा कहले किछि किछि बुझिबु आमे टिके जदि हरिकृष्ण कथा शुणिले टिके गीत बोलिले अरे बापा बड़ प्रवचक प्रवचिका हेले स्टेज पर बसिले हरिकृष्ण कथा कहले आमे भावुचे आम तो भगवान आउ कौन किए भगवान अच्छी मु एते कथा जानी मु एते कथा शिखी मु सुंदर गीत बोली पारुची प्रवचन दे पारुची छोटिया कथाटे गाँ गंडा तो कान धइले तो बापा ना तो ना कहीपर सतरे जदि कान को धरा जाए तर साइंटिफिक अच्छी कान धरले बहुत उपकार मिले दी कान को जब धरी दीटा चटकना आप गाले देवे आपन किछि समय बालांस माइंड हो किछि समय जदि मथा पर ठोकर देवे आपनकर बालांस माइंड हो जदि सब सीधा बसवे स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे आपनकर बालांस माइंड हो गीता भागवत लिखा अच्छे तेणु कौन है क्रोधरे कथाटा रहीगला समस्ते भी रागुंट कथा कथा के समस्त राग कौन पाई
ନା ଡିଜାୟାରଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନି, କାମନାଟା ଯାର କାମନା ନାହିଁ ସେ କାହାରି ଉପରେ ରାଗିବ, କାହାରି ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେବ, କାହା ଉପରେ ସେ କେବେ ଅଶାନ୍ତ ହେବ? ଯଦି ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କେବଳ ଅନୁଭବରେ ରହିବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ତାର ତ କାମନା ନାହିଁ, ଲୋଭ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାମନାରୁ। ତାର ଲୋଭ କାହିଁ ଆସିବ? ଏଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି, ଏଇଟା ନେବି, କାହିଁ ଆସିବ? ରେ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଖିଲା କିଣନ୍ତି, ଜାଗାଟେ ଦେଖିଲେ କିଣନ୍ତି, ଘରଟିଏ କରନ୍ତି, ଲୋଭ ଆସୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ଯଦି ତାକୁ ନହେଲା, ଏ ଜାଗାଟା ନ କିଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ଗାଡ଼ିଟି ନ କିଣିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଏସିଟେ ନ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ମଦ ବୋଇଲେ ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ, ମଦ ବୋଇଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଇଲେ ହଁ, ସେ ବାବା ଜଣକ ଇନୋଭାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଏ ହେଉଛି ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇପାରିବନି, ସମୟ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ସାଧନାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯେ ନର ତପ ଆଚରନ୍ତି, ଦେବେ ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ମାୟାରେ କରି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ, ତପ କରନ୍ତି ତାର ଭଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ବିଘ୍ନ କରିବେ, ମାନବ ମାନେ କ'ଣ ବିଘ୍ନ ନ କରିବେ? ଅନେକ ବିଘ୍ନ କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାଙ୍କ ଜପରେ, ଧ୍ୟାନରେ, ତାଙ୍କରି ସେବା ପୂଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମଗ୍ନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିଠାରୁ ଅପସରି ଯାଏ, ସେଭଳି ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ତମଠାରୁ ଅପସରି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କୋଉଥିରେ ବିଚଳିତ ହେଇଛନ୍ତି? କେହି ପଢ଼ିଛ? କେହି ଶୁଣିଛ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଚଳା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେତେ ଆମର ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଆମର ଏ ଭାବ ଆସିବ, ହଜାରେ ବିଚାର ଆସିବ, କିଏ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଲେ, କିଏ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ, କିଏ କ'ଣ ଟିକେ ଚୁମୁଟି ଦେଲେ, ସେଇ ଯେ ସେ କଥା ବୋଧ ହବ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେ ସେ କଥା ବୋଧ ହବନି। ଆରେ ସେ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏତେ କାମ କରିଛି, ସେ ରାମ ଏତେ କାମ କରିଛି, ସେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ କାମ, କନ୍ୟା ଭାଇ ଏତେ କାମ କରିଛି, ଏ ବୋଧ ହବ ନାହିଁ। ବୋଧ ହବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋର ଏହା କଲା,